प्रणाम माँ। आज हम एक रविंद्र संगीत सुनाने वाले आनंदधारा बगीचे भुवाने, जिसका मीनिंग कुछ ऐसा है कि ये धरती में आनंद की धारा बह रहा है। सूरज चांद सब वो अमृत धारा को पान कर रहा है, ताकि वो अनंत काल तक हमें अक्षय ज्योति बिखरते रहे। हमें भी अपने हृदय में ये आनंद धारा भर लेना चाहिए और हमारी तुच्छ स्वार्थ दुख भूलकर हमारी सूनी जीवन को प्रेम सुधा से भर लेना चाहिए। বসিয়া আছো কেন আপন মনে, স্বার্থ নিমগ্ন কি কারণে? বসিয়া আছো কেন আপন মনে, স্বার্থ নিমগ্ন কি কারণে? চারিদিকে দেখো চারি হৃদয় প্রসারী, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি। চারিদিকে দেখো চারি হৃদয় প্রসারী, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি। প্রেম ভরিয়া লব শূন্য জীবনে আনন্দধারা বহিছে ভুবনে রজনী অমৃত রাস